Seminario Bíblico de la Iglesia Buenas Nuevas, San Antonio. Expositor invitado, Pastor Juan Kim, de la Iglesia Buenas Nuevas de Santiago de Chile. Tema: el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento. Fecha: 6 de abril de 2020. Día 2. ¿Cómo están todos? Good evening, everyone. Saludo a todos los hermanos de la iglesia de San Antonio. I send greetings to all brothers and sisters from San Antonio. Una vez más les saludo. So one more time, I'm greeting you today. Es un honor compartir la palabra de Dios con ustedes. It's an honor for me to share the Word of God with you. En esta noche vamos a ver la palabra de Dios, San Mateo capítulo 5. Tonight we're going to open the Bible in Matthew chapter 5. San Mateo capítulo 5 del versículo 17. Voy a leer. Matthew chapter 5 from verse 17. Yo leo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not to come to destroy, but to fulfill. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called at the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall no in case enter into the kingdom of heaven. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. You have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hellfire. Hasta el versículo 22 he leído. I have read till verse 22. Ayer nosotros hemos compartido sobre Adán y Eva que comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal. Last night we shared about Adam and Eve and how they ate of the fruit of the knowledge of good and evil. Dios creó este mundo God created this world. y luego Dios preparó el huerto de Edén. And then God prepared the Garden of Eden. Y luego Adán le puso en el huerto de Edén para cuidar todos los árboles. And then Adam was put in the Garden of Eden to take care of the animals. Dios creó a todos los animales solamente por la palabra y la tierra. God created animals only through His word and through the dust. Pero Dios creó a Adán especialmente.
But God created Adam in a very special way. Porque dijo que vamos a hacer un hombre como nuestra imagen. Because he said, let us make a man according to our own image. ¿Qué es la imagen de nuestro Dios? What's the image of God? Nuestro Dios es espíritu. Our God is spirit. El mundo de espíritu es decir que no va a morir. So this being in spirit, it means that the spirit doesn't die. Un espíritu no va a desaparecer. The spirit doesn't disappear. Un espíritu no va a quemar. And the spirit doesn't get burned. Por eso una vez cuando Dios cree como una criatura, es como vive para siempre. So this means when God creates a creature with the spirit, then this creature is going to live eternally. Cuando cometieron entre los ángeles contra nuestro Dios, When the angels committed sin against God, Dios no les mató, God didn't kill them. sino que Dios rechazó a los diablos y Satanás del cielo a la tierra. Instead, he rejected them from heaven and sent them to earth. Y luego preparó la cárcel espiritual. And then he prepared the spiritual prison. Eso es el infierno. That is hell. El infierno es que la cárcel espiritual que se queda el espíritu maligno para siempre. Hell is a spiritual prison in which the devil spirits remain forever. Por causa del pecado de Adán, todos los hombres del mundo están yendo al infierno. Because of the sin of Adam, all human beings are going to hell. La Biblia nos enseña claramente esto. That is what the Bible is clearly teaching us. Por eso la gente tiene que descubrir de su identidad. Therefore, people have to discover that this identity is in them. La palabra de Dios dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. The Word of God says that sin entered to the world through one man. También llegó la muerte. And then the death came as well. Así pasó este pecado a todos los hombres del mundo. And it means that this sin went from Adam to all men in the world. Así está escrito en Romanos capítulo 5, el versículo 12. This is written in Romans chapter 5 verse 12. Por eso nosotros tenemos que descubrir de nuestra identidad. Then we have to discover about this identity in us. Somos como esclavos de Satanás, We're slaves of Satan. como somos esclavos de pecado. We're slaves of sin. Por eso nosotros tenemos que reconocer de nuestra capacidad, And that's why we need to acknowledge what is our capability. que nosotros no podemos cumplir mandamiento de Dios. That we cannot reach to accomplish the commandments of God. Porque el mandamiento de Dios es santo, justo, perfecto. Because the commandment of God is holy, is perfect, is righteous. Pero nosotros no somos santos, justos, perfectos. But we are not righteous, perfect, and Romanos capítulo 3, el versículo 10, in Romans chapter 3 verse 10, dice que no hay justo ni aun uno. it says there's no righteous, not even one. Todos los hombres del mundo son pecadores. It says that all men are sinners. Por eso Dios quería enseñar esta cosa That's why God wanted to teach about this. a través de mandamiento de Dios. So he wanted to teach this through the commandments. Por eso el objetivo de existencia de la ley Then the goal of the law to exist para que nosotros sabemos acerca de pecado. is for us to understand about sin. Ya busquemos Romanos capítulo 3, Let us search in Romans chapter 3. el versículo 19. Romans chapter 3 verse 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Now we know that what things soever the law said, it said to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Therefore, by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Ya, el versículo 19 así dice, para que se cierre toda la boca. So in verse 19 it says, so every mouth
may be stopped. Significa que nadie puede abrogar en sí mismo que, Señor, yo no cometí nada. So it means that no one can defend themselves saying that they didn't commit anything. Porque dentro de 10 mandamientos, último mandamiento dice que no codiciarás. Because among the Ten Commandments, the last one says, do not covet. Codicia, ¿en dónde funciona? So the covetousness, where does it work? La codicia funciona en el corazón del ser humano. Covetousness works in the heart of human beings. Por tener la codicia se hace daño. So through having this coveting in our hearts, then we can do something bad. Por ejemplo, si no tiene nada de codicia, no va a robar dinero. For example, a person that doesn't covet, then this person is not going to steal something. Si no tiene nada de codicia, no hace daño contra la gente. If they don't covet, then they will not hurt another person. Por esa razón, toda la gente está llevando la codicia en sus corazones. So it means that everybody is taking this covetousness in their hearts. Pero no mucha gente está reconociendo que codicia es el pecado. But not many people understand and acknowledge that coveting is a sin. Pero Romanos capítulo 7, apóstol Pablo estaba testificando. But in Romans chapter 7, Apostle Paul is talking about this. Si Dios no hubiera dicho sobre el 10º mandamiento, He said, if God wouldn't have spoken about the 10th commandment, no codiciarás, do not covet, en aquel entonces jamás yo iba a entender sobre codicia es el pecado. if he wouldn't speak about that, then I wouldn't understand about covetousness as a sin. Apóstol Pablo era como uno de fariseo. Apostle Paul was one of the Pharisees. Por eso desde niño él estaba aprendiendo sobre la ley. So, since a young age, he was learning about the law. Él esforzaba mucho para cumplir mandamiento de Dios. He was really doing a big effort to accomplish with the law. Casi desde primer mandamiento hasta noveno estaba cumpliendo según su cálculo. So, almost from the first commandment to the 9th commandment, he was accomplishing the commandments according to his point of view. Pero para cumplir el 10º mandamiento era muy difícil. But it was really difficult to accomplish with the 10th commandment. Por tener eso, él descubrió que en su corazón estaba acumulado el pecado. So, because of that, he could discover that in his heart there was sin. Él decía que yo tengo deseo de hacer bueno. So he said, I have the desire of doing good. Yo aborrezco hacer malo. I don't like to do bad things. Solamente yo tengo deseo de hacer buenas obras, My only desire is to do good deeds. pero yo hago malas obras. But I do bad deeds. Por fin él dice que lo que yo hago mala, Then afterwards he says, whatever I do badly, no hago yo, it is not me. sino que hace el pecado que mora en mí. Así But- testificó. But the sin that dwelt in me, that is the way in which he testified. Esta palabra es muy importante para comparar nuestro corazón. This is a very important word for us to compare our hearts with. Si una persona quiere intentar cumplir el mandamiento, If there's a person who wants to accomplish with the commandments, se puede descubrir exactamente el funcionamiento de su corazón. then that person can easily discover how the heart works. Es decir, que no tiene control de sí mismo. That person will discover that there's no control over the heart. Cuando yo era joven, When I was young, yo tanto quería cumplir el mandamiento de Dios. I really wanted to accomplish with the commandments. Yo pensaba que yo iba a tener control de mi corazón. And I thought I will be able to control my heart. Yo tengo que decir como tengo que tener decisión para controlar mi corazón. So I thought I just need to have the decision, the strong decision to control my heart. Para que no produzca nada del deseo de cometer. In that way, my heart won't produce any desire of committing sin. Pero siendo ser humano, siempre produce el deseo de mentir, el deseo de robar, el deseo de fornicar. But as a human being, the desire can arose, the desire of lying or stealing or fornication. Solamente después de tener estos pensamientos, no quiere tener
más pensamiento. So after having all those thoughts, then it came again that I didn't want to have those thoughts. Es decir, que ya tiene, But those desires are already there. ya cometió, The desire, then after that, you ya already committed. teniendo el deseo de cometer. By having the desire of committing sin, Por eso la ley nos habla. the law is telling us. ¿Usted cumplió mandamiento todo? It is asking us, did you really accomplish with the commandments? ¿Quién puede decir que sí, Señor, yo he guardado todo mandamiento? So who can say, yes, Lord, I did all commandments? Pero hay mucha gente que existía que decía, sí, Señor, desde juventud estoy guardando este mandamiento. But there were many people that were saying, yes, Lord, since I was young, I always kept the law. ¿Quiénes que estaban respondiendo de esta forma? Who were the ones who were answering in this way? Entre los fariseos. Among the Pharisees, they were saying that. Los fariseos estaban cuidando muy bien sus obras. The Pharisees were really paying attention to their works. Cada día estaba limpiando sus cuerpos. And then every day they were purifying their bodies. Durante una semana ayunando 2 días. And then every week they fasted for 2 days. Siempre oraba al Señor de pie, And they were standing and praying to the dando Lord. ofrenda al Señor. They were offering. Por eso, aparentemente se ve muy bondadoso, limpio. So apparently they looked like good people and clean people. Pero ellos no estaban quedándose bajo el juicio de Dios. But they were not staying under the judgment of God. ¿Quién puede estar bajo el juicio de Dios? Who can be under the judgment of God? El que quebró el mandamiento de Dios. The one who broke the commandments. Significa que como siendo pecador. It means a person that is a sinner. Por eso durante 1500 años, desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, That's why during 1,500 years from Moses to our Jesus Christ, Dios estaba esperando quién iba a cumplir el mandamiento de Dios. God was waiting to see the one who will be able to accomplish with the commandments. Pero ninguna persona cumplía mandamiento. But there was not even one person who accomplished with them. Por eso Dios quería darle conocimiento del pecado. That's why God wanted them to know about sin. Mire, piensa que usted teniendo codicia, piensa que no es pecado, He said, "Oh, do you think that even though you have covetousness, you don't have sin?" pero yo puedo darme cuenta que codicia es lo mismo que homicidio, adulterio. But I can see that covetousness is the same as killing, is the same as adultery. Porque todos los mandamientos 100% tiene que cumplirlos. Because you have to accomplish with the commandments 100%. Si uno de 10 si quebranta, ya está rompiendo todo mandamiento. If you break even only one of the 10 commandments, it's like you broke all of them. Por eso dice que Dios quería que se quede bajo el juicio de Dios a través de la ley. And that's why God said that He wanted all people to remain under His judgment. Además, el versículo 20, And then in verse 20 it says, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. it says, "Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in His sight." Significa que Dios no le da cuenta de la obra del ser humano como la justicia. It means that God doesn't take our deeds into account for justice. Es decir, que Dios no acepta nuestra obra. It means that God doesn't take our own works. Porque un día Caín estaba esforzando para llevar frutas ante el Señor. So once Cain was really trying hardly to take some fruits before God. Todos los frutos de la tierra, eso es como fruto de su sudor. So all the fruits of the earth, of the land, were like the fruits of the works of Cain. Caín era muy bondadoso de su trabajo. Cain was a very hard working man. Porque el labrador tiene que trabajar bastante.
Because a person who works in the field has to do a very hard work. Cada día tiene que aguantar bajo sol, He has to stand every day under the sun. sudando bastante, He has to sweat a lot. se cansa mucho. And then he gets tired. Por fin ya cosechó las frutas. And finally, he was able to gather the fruits. En su corazón estaba pensando acerca de Jehová. And then in his heart, he started thinking about God. Creo que Jehová va a aceptar mi ofrenda. Oh, I think that God is going to accept my offering. Llevando ofrenda al Señor, And taking his harvest, he offered to the Lord. nuestro Dios no aceptó nada de su ofrenda. And God didn't take any of his offering. Entonces él se enojó. And then he got mad. ¿Por qué? Why? Él 100% pensaba que iba a aceptar agradable de su ofrenda. He got mad because he thought that 100% possibly God will be happy with his works. Pero Dios rechazó su ofrenda y Caín. But God rejected Cain's offering and also Cain. Nosotros tenemos que investigar por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín. So we need to think about this. Why is it that God rejected the offering of Cain? Dios cuando juzgó a Adán When God judged Adam por causa de su pecado, because of his sin, la tierra será maldecida. he said that the land will be cursed. Por eso y produce como espinos de la tierra. And that's why it won't produce good fruit. Significa que todos los frutos que salen de la tierra es como frutos de la maldición. It means that every fruit that comes from the land, from the field, will be like a curse. Se refiere nuestra obra porque nuestro cuerpo fue creado por medio de polvo de la tierra. It is speaking about our own works because our bodies were created from the dust. Ser humano sabe sobre el bien y mal después de cometer. Human beings were able to differentiate between good and evil after eating of the fruit of knowledge of good O sea, and evil. vamos a pensar, ¿cuál es el pecado? So let us think. What Cua- was the sin? Cuando rechazó la palabra de Dios. Was sin when he rejected the word of God? Dios había dicho, el día que comerás el fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. God said, the day that you eat of the fruit of the knowledge of good and evil, you will surely die. Pero en el corazón de Adán y Eva no guardaron la palabra de Dios, But in the heart of Adam and Eve, they didn't keep the word of God. sino que rechazó la palabra de Dios Instead, they rejected the word of God, y luego aceptó la palabra de Satanás. and then they accepted the word of Satan. Es decir, que desde aquel tiempo el corazón de Adán se pegó con el corazón de Satanás. This means that from that time, the heart of Adam and the heart of Satan got together. Según la vista de Dios se ve como uno. According to the sight of God, he can see them as one. Por eso se apartó del mundo de Dios, se pegó en el mundo de Satanás. That means that Adam went far from the word of God and he came together with the word of Satan. Eso es primer hombre y nosotros también. That is speaking about the first man on earth and also us. Por eso está muerto espiritualmente, This means that he was dead spiritually, pero su mente funciona but his mind was still working. como igual que como síntomas de la ciencia del bien y del mal. Those are like the symptoms of the knowledge of good and evil. Ah, eso es bueno, Then he could differentiate, this is good, eso es malo. this is bad. Por eso, según el pensamiento de Caín, es como lo que estaba preparando ofrenda de la tierra es bueno. So according to the point of view of Cain, what he was preparing from the harvesting of the field, it was good. Pero para Dios es malo. But before God, that was bad. Por eso Dios le exhortó a Caín. So that's why God rebuked Cain. Si hubiera hecho bueno, He said, if you will do good, ¿por qué enojaría? then why do you get mad? Significa que según la vista de Dios, Caín estaba haciendo mal.
So according to God's point of view, Cain was doing wrong porque no buscó la manera de aceptar la ofrenda para Dios. because he didn't search for the way for God to receive his offering. ¿De dónde viene esta verdad para que Dios acepte la ofrenda de ser humano? So where does it come, this heart of trying for God to receive our works, our offering? Por medio del Evangelio. This comes through the gospel. Porque cuando Dios le juzgó a Adán Because when God judged Adam, y también Dios juzgó a serpiente, then God also judged the serpent. tu simiente de serpiente será enemigo de simiente de mujer. He said that the descendant of the serpent will be enemy of the descendant of the woman. La simiente de mujer herirá la cabeza de la simiente de serpiente. So the descendant of the woman will hurt the head of the descendant of the serpent. En el libro de Génesis capítulo 3 está saliendo el Evangelio. In Genesis chapter 3, we can read about the gospel. Un día iban a ser simiente de la mujer. One day there was the descendant of the woman to be born. Se refiere nuestro Señor Jesucristo. It is speaking about our Lord Jesus Christ. Jesucristo nació por medio del Espíritu Santo del Señor. Jesus Christ was born through the Spirit of God. Utilizó vientre de una mujer virgen. And then he used the womb of a virgin woman. Se llamaba María. Her name was Mary. Entonces Jesucristo nació por medio de mujer. So Jesus Christ was born through a woman. En aquel entonces la simiente de serpiente iba a herir, calcañar de nuestro Señor Jesucristo. So at that time, the seed of the serpent will hurt the foot of the seed of a woman. Es decir que Satanás iba a crucificar nuestro Señor Jesucristo. This means that Satan was going to crucify Jesus Christ. Aparentemente Satanás le ganó contra el Salvador. So it seemed that Satan won against our Savior. Pero Jesucristo no perdió nada, But Jesus Christ didn't lose at all. porque eso es la voluntad de Dios que quería morir en la cruz. Because dying on the cross was actually the will of God. Porque si no hubiera muerto en la cruz, Jesucristo nunca iba a terminar el precio de pecado de nosotros. Because if Jesus Christ wouldn't died on the cross, then the price of our sin will not be paid. Para justificar, santificar, hacer perfecto a nosotros, Jesucristo sí o sí tenía que morir en la cruz. So in order to make us righteous, sanctified, and perfect, that's why Jesus Christ had to die on the cross. Ya fue sepultado Jesucristo después de morir. And then he was buried, Pero pasando 3 días, and after 3 days, Dios con gran poder le resucitó de su tumba. with great power, God resurrected Jesus Christ. ¿Qué significa la resurrección de Jesucristo? What is the meaning of the resurrection of Jesus Christ? Ya rompió la cabeza de simiente de It serpiente. means that he hurt the head of the seed of the serpent. O sea, se rompió cadena de pecado. And then this chain of sin was broken. Ya canceló el precio de pecado de nosotros. And the wages of sin were already canceled. Pues a través de Jesucristo nosotros podemos recibir la justicia de Dios. So through Jesus Christ, we can receive the righteousness of God. Por eso nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, So that's why our Lord Jesus Christ was saying, yo soy el camino, I am the way, yo soy la verdad, I am the truth, yo soy la vida. I am the life. En esta noche quiero compartir esta área. So tonight I want to speak about this. Yo soy el camino. I am the way. ¿Por qué Jesucristo estaba hablando eso? Why is it that Jesus Christ was speaking in that way? Porque mucha gente estaban caminando fuera de camino de Jesucristo. Because many people were walking outside Jesus Christ. Es decir, que Jesucristo decía, usted está caminando otro camino.
So Jesus Christ was telling them, you're Look- walking on another way. Usted está caminando en el camino que llega a destino, la muerte. You're taking the path that takes you to death. ¿Qué es esto? What's that? El camino de la muerte. What is the way that takes you to death? El que está confiando en su pensamiento. That is the way of the one who's trusting in himself. Como igual que himself. Caín. The same as Cain. Yo tengo que esforzar. Oh, I have to, Yo put tengo my que effort. amar a Dios. I have to love God. Yo tengo que amar a mi prójimo como a mí I mismo. have to love my neighbor as myself. Yo puedo. I can do it. Yo puedo amar todo. I can love everyone. Tales personas todavía no conocen exactamente su identidad. Such people are the ones who don't know exactly about their real identity. Porque todavía no recibió conocimiento de pecado a través del mandamiento de Dios. Because they didn't get the knowledge of sin through the commandments. Romanos capítulo 3, el versículo 20. Romans chapter 3 verse 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Therefore, by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight. Eso es la sentencia de Dios hacia todos los hombres del mundo. That is the sentence of God for all human beings. Mejor dicho que Dios dice así. In other words, Tú estás esforzando cumplir mandamiento, you're trying to accomplish with the commandments, pero yo no reconozco nada. but I cannot accept or recognize Yo that. no acepto nada. I cannot accept that. Como igual que la ofrenda de Caín nomás. It is the same as the offering of Cain. Voy a rechazar todo. I will reject it. Porque Dios dice que ningún ser humano será justificado delante de Dios por su obra. Because God says that there's no flesh that will be justified in his sight. Pero Abel era pastor de las ovejas. But Abel, he was a shepherd. Su nombre Abel es como insignificante, His name means something that is meaningless. como sopla, así dice Abel. It's Su like, nombre es soplando, así aliento, así sopla. his name is like fog, like something that produces a Es decir, que aparentemente existe, pero ya no existe. It means that it's something that apparently exists, but actually it doesn't exist. Este hombre un día escuchó claramente la buena noticia, Once he heard about the good news. creo que a través de sus padres. Perhaps he heard it through his parents, Porque mientras tanto que estaban viviendo juntos, iba a contar. because while they were growing and living together, then maybe their parents told them the story. Sus padres decían, miren, nosotros hemos escuchado claramente por Dios. So they told him, oh, you know, we heard this from God. Iba a nacer simiente de mujer. He clearly said that there was the seed of the woman to be born, Él será Salvador. and he will be the Savior, Él va a romper la cabeza de Satanás. and he will break the head of Satan. Solamente nosotros tenemos que confiar en Él. So the only thing that we have to do is to trust in him. Exactamente, Abel captó esta palabra. So Abel got this word exactly in his Y luego Adán podía contar a Abel. And then Adam told Abel, Mire, cuando nosotros hemos cometido, teníamos miedo. when when we committed sin, we were really afraid. Pero nosotros hemos preparado como delantales por medio de hoja de higuera. And then we try to prepare aprons for ourselves using fig leaves. Pero pasando tiempo se cayó como nada que ver para cubrir nuestra vergüenza. But after a while, those leaves fell off, and then there was nothing to cover our shame. Pero Dios lo mismo preparó túnicas del piel de un animal. But God Himself prepared coats of skin for us, of skin of Mire, animal. para vestirnos, Dios tenía que preparar una ropa perfecta, So for us to be covered, God had to prepare something. matando un animal, Then He killed an animal. derramando la He sangre. shed the blood of that animal. Pues en vez de nosotros, algún animal tenía que morir. So instead of us, there was an animal who had to die. Esta palabra penetró en el corazón de Abel. Así yo creo. And
then this word was kept in the heart of Abel, and he thought, oh, I believe in that. Porque la fe viene por la palabra de Dios. Because faith comes from receiving the word of God. Abel tuvo la fe, So Abel had faith matando las ovejas. that by killing a En su sheep, corazón consideraba estas ovejas he was considering his heart this sheep un día iban a ser por la simiente de mujer, It was the representation of the seed of the woman which will be born. Jesucristo, It was Jesus Christ. como el Cordero de Dios, He was the Lamb of God que quita el pecado del mundo. who takes away the sin of the world. En vez de mí, So instead of me, está muriendo esta oveja, there was a sheep who was dying. matando oveja, Then after that lamb was killed, derramando la sangre. then the blood was En vez shed. de mí, está muriéndose. So instead of me, that animal was dying. En el corazón de Abel consideraba esta oveja como Jesucristo. So in his heart, he was considering this sheep as Jesus Christ. Dios aceptó la ofrenda de Abel And then God accepted the offering of Abel. y luego le dio testimonio. And then he gave him his testimony. Abel, Abel, yo hallé la fe de usted. I found faith in you. Desde ahora yo voy a llamar a usted. So from now on, I will call you Usted es justo. as you are righteous. ¿Cómo está escrito en la palabra de Dios? How is this written in the Word of God? Hebreos capítulo 11. Let us search in Hebrews chapter 11. Así está escrito. It says, Hebreos capítulo 11, el versículo 4. Hebrews chapter 11, verse 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous. God Acá sa- sale la fe de Abel. No, so it shows the faith of Abel. Por la fe de Abel podía recibir testimonio de Dios. Through his faith, he was able to receive the testimony of God. Dios le dio testimonio. God gave him testimony. ¿Quién puede dar testimonio? Who's the one who can give testimony to another one? Siendo testigo. The person that witnesses. Dios lo mismo había sido como testigo de la fe de Abel So God was a witness of the faith of Abel. para contar por justicia. And then he took that faith as justice. Por eso en el libro de Antiguo Testamento So in the books of the Old Testament, sale estas palabras, those words appear as well. como igual que la fe de Abel It is many words as the same as the faith of Abel, fue contada por the justicia. one that was accounted as righteousness. La fe de Noé The faith of Noah fue contada por justicia. was accounted as justice. Noé halló la gracia de Dios. Because Noah found the grace of God. Era varón justo, perfecto, anduvo con Dios. The Bible says that he was righteous, he was perfect, and he walked with God. También Abraham un día creyó en Dios. And also Abraham, one day he believed in God. Su fe fue contada por justicia. And his faith was accounted as justice. La fe del rey David The faith of King David fue contada por justicia. was accounted as justice. Profeta Daniel, Prophet Daniel, su fe fue contada por justicia. his faith was accounted as justice. Por eso hay dos caminos. So there are two ways. Uno es el camino de la ley. One way is the way of the law. Eso es lo que necesita mezclar nuestra obra. So that in that way we need to put our works. Pero en el camino del Señor, But in the other way, the way of the Lord, no es necesario mezclar nuestra obra. there's no need of putting our works in there. Solamente Jesucristo tiene que trabajar para nosotros. The only one that has to work is Jesus Christ. Ya, volvamos San Mateo capítulo 5. Let us get back to Matthew chapter 5. Ya, memorizando en esta palabra, So let us remember this word. nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, San Mateo capítulo 5, del versículo 17.
In Matthew chapter 5, verse 17, Jesus Christ is speaking. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Think not that I'm come to destroy the law or the prophets. I'm not come to destroy, but to fulfill. Mucha gente está pensando así. Many people are thinking this way. Mire, Jesucristo no quería abrogar la ley, Jesus Christ didn't want to destroy the law. sino que Él dice que nosotros cumplamos la ley. So he's saying that we have to accomplish the law. ¿Cómo está escrito así? Is it really written this way? No está escrito así. It is not written this way. Yo no he venido para abrogar la ley, He said, I am not come to destroy the law, sino yo para cumplir. Está hablando así Jesucristo lo mismo. but to fulfill it. He himself will fulfill it. O sea, la ley, ¿quién tiene que cumplir? ¿Jesucristo o nosotros? So who has to fulfill the law, Jesus Christ or us? Aparentemente, nosotros tenemos que cumplir la ley. Apparently, we should accomplish with the law. Pero Jesucristo, ¿con qué propósito vino al mundo? But what was the purpose of Jesus Christ by coming to this world? Para salvar a los pecadores. To save the sinners. ¿Por qué están siendo pecadores? Why is it that they are Si hubiera cumplido toda la ley, if they will be able to accomplish with the law, iba a obtener la justicia de Dios por su obra. they will get God's righteousness through their works. Iba a recibir la vida eterna. They will receive eternal life through their works. Iba a ser justo, salvo They will be righteous, they will be saved por su obra. by their works. Pero Jesucristo estaba observando durante 1500 años. But Jesus Christ was paying attention to us during ¿Quién estaba cumpliendo mandamiento? And during 1,500 years, who was accomplishing with the law? Nadie podía cumplir mandamiento de Dios. There was none who was able to fulfill with the law. Por eso Jesucristo dijo así: That's why Jesus Christ said, yo he venido al mundo I have come to this world para cumplir la ley yo. to fulfill the law, I myself. Ya, ¿para qué es necesario cumplir la ley nuestro Señor Jesucristo? Why was it necessary for Jesus Christ to fulfill the law? Cuando Jesucristo cumpla toda la ley, When he will fulfill all the law, esa obra va a entregar a nosotros. those works he will give them to us. Eso es la fe. This is what we call faith. Ya, busquemos Romanos capítulo 8. Let us search in the book of Romans chapter 8. Romanos capítulo 8, Romans chapter 8, el versículo 1. from verse 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. For the law of the Spirit of life of Christ Jesus had made me free from the law of sins and death. El versículo 2 está hablando dos tipos de la ley existe. So in verse 2, it is speaking about two kinds of law. Como dice, uno es la ley del Espíritu de vida. The first one says the law of the Spirit of life. ¿Cuál es? Which one? Eso es el Evangelio. This is the gospel. Eso es la obra de Jesucristo. This is the works of Jesus Christ. Jesucristo quería salvar a nosotros. Jesus Christ wanted to save us. Por eso, cargando el pecado del mundo, And that's why by carrying the sin of the world, Él fue crucificado, he was crucified. derramando toda la sangre. He shed all his blood. Por fin Él decía, consumado es. And at the end, he said, it is finished. Es decir, que ya canceló el precio de pecado de nosotros It means that he already finished with the price, the wages of sin, para dar libertad a nosotros. to give us freedom. Acá dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Here it says that it made me free from the law of sin and death. ¿Cuál es la ley del pecado y la muerte?
What is the law of sin and death? Eso es la ley de Moisés. That is the law of Moses. Ya, el versículo 3. Let us read in verse 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Ya, el versículo 3 está explicando muy claro. This verse 3 is giving a very clear explanation. Cada uno de nosotros tenemos la carne. Each of us have flesh. Es decir, que nuestro corazón está produciendo constantemente mal. So it means that our hearts are constantly producing the bad. Porque nuestro corazón está funcionando el pecado. Because in our hearts we have sin working. Pero el corazón de nuestro Señor Jesucristo no funciona nada de pecado. But instead, in the heart of Jesus, there is no such a desire of sinning. Pero Jesucristo se vistió la carne. But then Jesus Christ came with flesh. Pero su espíritu, lo mismo espíritu de nuestro Dios. But his spirit is still the spirit of God. Por eso Jesucristo, desde el nacimiento hasta morir, nunca había cometido. That's why Jesus Christ, since the time he was born till his death, he never committed sin. Pero en esta palabra, como dice, But what does it say in this word? condenó al pecado en la carne. It says, condemned sin in the flesh. Ya, repita conmigo, Let us repeat together, por favor. please. Condenó al pecado en la carne. Condemned sin in the flesh. ¿Están repitiendo conmigo? Could you repeat with me? Muy bien, ya. Entonces, voy a añadir un poco más para que entiendan muy bien. So let me add something else so you can understand. Dios condenó al pecado en la carne del cuerpo de Jesucristo. Eso es. God condemned sin in the flesh of Jesus Christ. Dios condenó a Jesucristo en la cruz. So then God condemned Jesus Christ on the cross. Porque Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Because Jesus Christ, with that, he took away the sin of the world. En vez de nosotros, Él llevando todo nuestro pecado, Instead of us, he took and carried all the sin. Él tenía que morir en la cruz. He had to die on the cross. Entonces, Jesucristo se sentía que Dios había abandonado a Él en la cruz. Then Jesus Christ felt like God abandoned him when he was on the cross. Por eso Él estaba gritando, That's why he was yelling. Eli, Eli, lama sabactani. He was yelling, Eli, Eli, Lama sabactani. lama sabachthani. En aquel entonces, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? This means, Lord, Lord, why did you abandon me? Se sentía que Dios había abandonado a Jesucristo. So he felt like God had abandoned him. En aquel entonces Dios le condenó. So at that time, God condemned him. Porque en aquel entonces no solamente consideraba su cuerpo como solamente el cuerpo de Jesucristo, Because at that time, God didn't consider this body as only the body of Jesus Christ. sino que todos los hombres del mundo estaban incluidos en el cuerpo de Jesucristo. But all the flesh of all human beings was included on Jesus Christ. Dios tenía que condenar al cuerpo de Jesucristo. And that God had to condemn the body of Jesus Christ. El versículo 4 sale la respuesta. ¿Por qué? Then the reason why appears in verse 4. Ya voy a leer. Para que la justicia de la ley sea, ya repito, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. That the righteousness of the law might be fulfilled in us. Ya, esta palabra es muy preciosa, This is a very precious word. pero no mucha gente está hallando la gracia del Señor. But not many people find the grace of God in this Ya word. repito, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Once again, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Ya voy a explicar poco más. Let me explain a little more. Ya, una persona si puede cumplir todo mandamiento de Dios, podrá tener la vida eterna o no. If a person can fulfill all the laws of God, can that person get eternal life or not?
Sí, es la verdad. Eso es camino. Yes, that is the way. Por eso un día un intérprete de la ley se levantó para probar a Jesucristo. That's why there was an interpreter of the law who came to test Jesus. San Lucas capítulo 10 sale. In Luke chapter 10, it is speaking Para about this. probar significa que ya yo sé muy bien acerca del camino para recibir la vida eterna. It says to test Jesus. It means that he thought that he already knew the way to receive eternal life. Tú, ¿qué es lo que sabes? So, what is that you know? Así pregunta. He was asking in that way to Jesus Christ. El intérprete de la ley era muy orgulloso, ¿o no? So this interpreter of the law was very proud, right? Yo sé muy bien, Oh, I know really well. escudriñando toda la palabra. By studying all the Bible, Dios nos mandó mandamiento. God sent us the commandments. El objetivo de dar mandamiento es obtener la vida eterna. So the reason for him to give us the commandments was for us to get eternal life, Obtener la justicia de Dios por nuestra obra. for us to get righteousness through our works. Durante muchos años estoy enseñando y también estoy practicando. So for many years I was teaching and I was practicing the law. Fuera de este camino, So out of this way, fuera de esta manera, out of this path, hay otro. is there something else we can do? Dice que usted es Salvador. You say you're Savior? ¿Usted sabe? ¿Hay otro? Do you know if there's another way? Eso es. That was what he was saying. Un intérprete de la ley. He was an interpreter of the law. Se levantó para probar a Jesucristo. So he arose in order to test Jesus Christ. Teniendo este orgullo, He was that proud. presentó ante Dios. And then he was before Ante God. Jesucristo así habla. And then he was speaking in this way before Christ. Señor, Oh Lord, tengo una pregunta. I have a question. Aparentemente muy amable, humilde, que no supiera nada, sino So apparently she was showing as a very, very humble person. Señor, solamente Lord. yo tengo una pregunta. I just have one question. ¿Qué tengo que hacer yo What do I have to do para tener la vida eterna? to have eternal life? Pero en su corazón, ¿qué es lo que está acumulando? But what was inside his heart? Yo soy maestro de la ley. I am a teacher of the law. Estoy mayor que todo. I am higher than anyone. Estoy sabiendo sobre funcionamiento de la ley. I know about the law, how it works. Ese es el camino para llegar al destino de la vida eterna. This is the way for us to reach eternal life. Fuera de ese camino, Out of this way, ¿qué camino hay? what is another way? ¿Qué manera hay? Is there another way? ¿Sabes usted? Do you know? En aquel entonces Jesucristo como decía, So at that time, what did Jesus Christ say? ¿cómo está escrito en la ley? How is it written in the law? ¿Cómo lees la ley? How do you read the law? Dos cosas le pregunto. There were those two things he asked. Uno, ¿cómo está escrito? First one, how is it written? Amarás a tu Dios con todo corazón, So he said, you shall love God with all your con heart, toda alma, with all your soul, con toda vida. with all your life. También amarás a tu prójimo como a ti mismo. Then you have to love your neighbor as yourself. Eso es lo que está escrito en la ley. That was what was written in the law. Pero él no respondió, ¿cómo lees? But he didn't answer the second question. How do you read it? ¿Qué significa cómo lees? What was the meaning of Ya how do you está read it? bien, está escrito. Oh yes, it is written this way. ¿Usted piensa que se puede cumplir o no? But do you think you can accomplish with that or not? Si hubiera echando todo corazón, If he will pour all his heart, iba a sentir que yo no puedo amar a Dios con todo mi corazón. he will already know that he couldn't love God with all his heart. Todo es decir, 100%. So he couldn't do it 100%. Ser humano, en mismo tiempo, no puede hacer dos cosas. Human beings cannot do two things at the same time. O sea, mientras tanto que estoy manejando, when I'm driving my car, alguien me llama por teléfono. if somebody calls me, Agarrando el teléfono, manejando, mirando. and if I take the phone,
tocando letra. Más tarde ya se accidenta. So after that, we have an accident. Es decir, que ya la gente no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. This means that people cannot do two things at the same time. Significa que solamente una cosa puede hacer en mismo tiempo. It means that one person can do only one thing at a time. 자, ¿cómo puede hacer al mismo tiempo dos cosas? How can a person do two things at the same time? Por eso, una vez ya cuando uno cocina, preparando comida para su familia, entonces, ¿cómo puede amar con todo corazón, amar a Dios? So how can a person, if the person is cooking for the family, how can they love God? ¿Se puede o no se puede? Can you do it or not? Ya, estudiando, ya, y pensando hacia Dios. So if you're studying and then at the same time that you can think about ¿Cómo that, puede estudiar? can you study? Y luego, cortando de comida, picando. Then when chopping the food, En aquel entonces, ¿cómo puede amar a Dios? how can you love God? Es decir, que no puede hacer al mismo tiempo dos cosas. So this means human beings cannot do two things at the same time. Es cierto, ¿no? Is it true? Ya, ese hombre, un intérprete de la ley, So that person that is an interpreter of the law, ya no podía amar a Dios todo al mismo tiempo, they cannot love God at the same time. pero ese hombre estaba muy equivocado. So that man was really wrong. Todavía no llegó su límite. He didn't reach his limits. Por eso Jesucristo estaba exhortando. That's why Jesus Christ was rebuking him. ¿Cómo lees? How do you read it? Ya, por eso él estaba diciendo. That's why he Entonces, was saying, Dios estaba diciendo, God was saying, ya, Jesucristo estaba explicando sobre la ley. God was explaining to him about the law. Cuando cumpla, ya tendrá la vida eterna. When you accomplish with the law, then you will have eternal life. Pero ese hombre estaba preguntando al Señor, But this man was asking God, Señor, ¿quién es mi prójimo? Lord, who's my neighbor? Ah, en aquel entonces él estaba pensando, mi prójimo es como huérfano y también viuda, etcétera. Así pensaba, So ¿no? he was thinking, maybe my neighbor is the orphans and widows. Pero Jesucristo no ubicó a los huérfanos ni viuda, But Jesus Christ was not speaking about widows or orphans. sino que estaba explicando que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Instead, he was talking about one man who was going from Jerusalem to Jericho. Luego encontró los ladrones. And then he met with the thieves. Los ladrones le golpeaban. And the thieves hit him. Ya estaba a punto de morir. He was about to die. Se quedó en medio muerto. And he was half dead. Ya pasando de camino un sacerdote, So when he was they were on the way, there was a priest. observando ese hombre medio muerto, And on the way, he found this man that was half dead. no podía salvar nada. He couldn't save him. Por eso ya dejó. That's why he left him. Pasó de largo. Then he went far from this man. Levitas también pasó de largo. And then there was a Levite who came, and then he also passed far from Un him. samaritano se acercó And there was a Samaritan man who came to him. y luego fue movido misericordia de él. And then he was moved to mercy in his heart. Esta palabra es muy importante, ¿no? This word is very important Porque samaritano es como sombra de nuestro Señor Jesucristo. because this Samaritan is the shadow of Jesus Christ. Un medio muerto es uno de judío. So this half dead person is the representation of the Jew. Un judío, cuando estaba sano, This person, this Jewish, when he was healthy, odió contra los samaritanos. he had hatred against the Samaritan. Jesucristo lo mismo estaba presentando ante
un intérprete de la ley. So in the same way, Jesus Christ was before this interpreter of the law, Mire, ustedes odian a mí. and he wanted to say, you hate me. Como considera yo como uno de samaritano. So you consider me as one of the Samaritans. Pero yo estoy caminando But I am living, I'm walking. para hallar una persona que está a punto de morir. Because I need to find a person who's about to die. Tú fueras como este medio muerto, So if you will be like this person that is half dead, yo voy a salvarte. then I can't save you. Eso es lo que quería decir. That is what he wanted to explain. Ya repito esta palabra, Romanos capítulo 8, So let me repeat this word in Romans el chapter versículo 8, 4. verse 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. That the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ya, el versículo 3, Dios nos envió, Jesucristo se vistió como la carne, In verse 3, it says that God sent his own Son in the likeness of sinful flesh. y luego le condenó a su carne, And then it says that he condemned sin in his flesh porque ya cargando el pecado del mundo, because he was carrying the sin of the world. para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. That the righteousness of the law might be fulfilled in us. Ya, Jesucristo como dijo, yo no he venido al mundo para abrogar la ley, sino cumplir la ley. So Jesus Christ said that he was not here to destroy the law, but to accomplish the law. Cuando Jesucristo cumplió la ley, When Jesus Christ fulfilled the law, Él iba a tener la justicia de Dios. he was going to get the justice of God. Esa justicia que viene cumplimiento de la ley And then that justice that was through the fulfillment of the law, se llama la justicia de Dios, this justice of God, entrega a nosotros. he gave it to us. Por eso la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. So it says that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Por eso nosotros, nuestra obra no sirve de nada para presentar ante Dios. So our works are nothing in order to go before God. Por eso nosotros tenemos que aceptar la obra de Jesucristo como si fuera nuestra obra. That's why we need to accept the works of Jesus Christ as our works. Eso es la creencia. And this is what we call believing. Sí, Señor, yo creo. Yes, God, I believe. Jesucristo que hizo la redención eterna. Jesus Christ made eternal redemption. Por su obra, Through his works, yo he recibido la salvación. I have received salvation. Por eso, como dice Romanos capítulo 8, el versículo 1. So, what does it say in Romans chapter 8, verse 1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. There is therefore now no condemnation for them which are in Christ Jesus. ¿Para quién no hay condenación? For whom there's no condemnation? Los que están en Cristo Jesús. Them which are in Christ Jesus. ¿Cómo nosotros podemos entrar en Cristo Jesús? How is it that we can be in Christ Jesus? Nosotros no podemos hacerlo eso. We cannot do it by themselves. Pero Dios podía hacer para que unamos juntos nosotros y Jesucristo. But God was able to do it for us to come together with Jesus Christ. Un día Jesucristo recibió bautismo por medio de Juan el Bautista. Once Jesus Christ received baptism through John the Baptist. Juan el Bautista era como representante de nosotros. So John the Baptist was the representative of all of us. En aquel entonces, no solamente Jesucristo recibe bautismo, At that time, Jesus Christ did not receive only baptism, sino también nosotros. but us ourselves. Ya, Romanos capítulo 6. Let us read in Romans chapter Vamos 6. a ver Let us read in here. el versículo 3. Verse 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Ya, nosotros físicamente nosotros no hemos bautizado con Jesucristo.
So in our flesh, we were not baptized with Jesus. Pero Jesucristo un día recibió bautismo. But one day Jesus Christ received baptism. Dios dice que nosotros también hemos sido bautizados en Cristo Jesús. And God says that we were also baptized in Jesus Christ. O sea, ¿quién tiene razón? So who's right? ¿Dios está mintiendo o nosotros no sabemos? Is it that God is lying or we don't know exactly? Nosotros tenemos ignorancia del mundo de Dios. We have ignorance regarding the word of God. Dios no miente contra nosotros. God never lies. Esa es la palabra de Dios. This is the word of God. La palabra de Dios dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. And the word of God says that we were baptized into Y Christ luego Jesus, hemos sido bautizados en su muerte. and that we were baptized into his death. Juntamente con Jesucristo morimos en la cruz So together with Jesus Christ, we died on the cross para que ya termine nuestro pecado, for our sin to be ended, para que nosotros no tengamos nada de condenación. for us not to have any condemnation. Ya, repitan conmigo, Let us repeat together. por favor. Please repeat. Ninguna condenación hay There is no condemnation para los que están en Cristo Jesús. for the ones who are in Jesus Christ. En esta noche yo quisiera preguntar a ustedes, Tonight, I want to ask you this. ya, ¿ustedes dónde están? Where are you at? ¿En Cristo Jesús Are you in Christ Jesus o fuera de or Jesucristo? out of Jesus Christ? O sea, uno que está sintiendo como pecador, The person that is feeling as a sinner, nunca había sido como justificado ante Dios, that person that was not justified before God, siendo pecador. being a sinner. Siempre cuando ora al Señor y así dice, When this person prays before God, he says, Señor, perdóneme mis pecados. God, please forgive my sins. Yo soy pecador. I am a sinner. O sea, lo que está repitiendo, So if the person is repeating these things, está confesando, the person is confessing, yo soy pecador. I am a sinner. Por sí mismo está condenado, That person is condemning himself porque todavía no sabe because he doesn't know que la obra de Jesucristo, that the works of Jesus Christ como si fuera que cumplió todo mandamiento de Dios, fulfill all the commandments of God. para que cumpla la justicia de la ley en nosotros. For the justice, the righteousness of the law to be fulfilled in us. Jesucristo cumplió todo mandamiento de Dios. Jesus Christ fulfilled all the commandments of God. Él podía adquirir la justicia por su obra. He was able to get the righteousness of God through his works. La obra de Jesucristo The works of Jesus Christ, quería entregarla a nosotros, he wanted to give it to us como si fuera nuestra obra. as it will be our own work. Se llama la justicia de Dios. This is the justice of God. Jesucristo hizo la redención eterna. Jesus Christ made the eternal redemption for us. Eternamente fueron cancelados todos nuestros So pecados. our sins were eternally forgiven. El día de hoy hasta acá. So tonight I'm going to share until here. Gracias por su atención, todos los hermanos de la iglesia de San Antonio.